Alors, on va rappeler les limites. Dans la première limite, il y a la limite de log de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Les limites sont à retenir. يعني خصهم يتحفظوا. Limite الثانية هي limite de log de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. وهنا la limite الثالثة أنا مشهورة بها شوية هي limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0. هنا إلا كان عندنا 2 ولا 3 ولا un entier quelconque, un entier naturel non nul غتكون عندي هي 0. يعني واخا ندير جوج ولا ثلاثة كتبقى 0. هنا la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus égale 0. وإذا كان هنا عندي 2 ولا 3 ولا 4 etc. كتبقى valable دي من 0. هنا عندي une limite اللي عند 1. Donc limite de log de x quand x tend vers 1 de log de x sur x moins 1 égale 1. وإذا درت un petit changement de variable إلا وضعت par exemple grand x égale x moins 1. هاد لا ليميت كتولي هي هادي. يعني هادو بجوج ليميت ديالهم 1 هادي عند 0 هادي عند 1. الوغ دونك الا بغينا نحسبو دابا غادي ننتقلو الا بغينا نحسبو الليميت عند مثلا عندي شي فونكسيون عندي مثلا شي فونكسيون كتكتب هكا f de x égale ln ديال une fonction quelconque. الوغ الا حسبت الليميت نورمالمون ولا بغيت نحسب الليميت ديال f de x quand x tend vers a دونك نورمالمون كتعلق باشنو غتخرج ليا اي دو اكس يعني على حساب هاد الليميت ديال اي دو اكس اللي لداخل. الا كانت عندي الليميت ديال اي دو اكس كون اكس طون فيغ ا خرجت ليا 0 بلس بمعنى ان الا جاتني وسط من لوغ 0 بلس يعني راه النتيجه هي موان لانفيني. الليميت ديال هاد الفونكسيون هي موان لانفيني. هنا سي إلا خرجت لي الليميت ديال الفونكسيون اللي لداخل يعني اي دو اكس كون اكس طون فيغ ا يقدر يكون بلس لانفيني ولا موان لانفيني ولا شي عدد كاع. إذا خرجت لي بلس لانفيني دونك لا ليميت ديال اف دو اكس يعني الليميت ديال ln دو اي دو اكس غتكون بلس لانفيني. إذا خرجت لي الليميت ديال اي دو اكس ان نومبر ستريكتومون بوزيتيف L strictement positif donc la limite غادي تكون هي ln de ce nombre نقولو الفا باش ما يتخالش لينا مع غتكون هي ln de alpha. Il faut faire attention هاد الليميت ديال اي دو اكس راه ما عمرها ما تخرج نومبر نيجاتيف. Donc il y a إما plus infini, il y a إما 0 plus, il y a إما un réel strictement positif. Donc il a خرجت لي i de x 0, la limite de f de x غتكون moins l'infini. خرجت لي limite de i de x plus infini, la limite غتكون plus infini. Il a خرجت لي un nombre strictement positif. La limite de cette fonction c'est ln de ce alpha. Donc هذه la règle خاصكم تبقاو عاقلين عليها في الراس. دونك ندوزو نرجعو لهنا مثلا اشنو عندي هنا؟ عندنا لا ليميت دو عندنا لا ليميت دو ln دو واحد الفونكسيون اللي هي اي دو اكس. هادي هي اي دو اكس كون اكس تنفيغ بلس لانفيني. اذا حنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبو الليميت ديال الفونكسيون اللي لداخل. اشنو غادي نقولو؟ هاد لا ليميت غادا تكون هنا لا ليميت دو x carré moins 2x plus 7 quand x tend vers plus l'infini égale هي la limite de x carré لأنها polynôme plus l'infini égale plus l'infini. يعني الفونكسيون اي دو اكس خرجت ليا شحال؟ الفونكسيون اللي لداخل خرجت ليا الليميت ديالها بلس انفيني. اذا الا دخلت عليها اللوغ غتبقى بلس انفيني. داكوغ. alors donc conclusion limite de cette quantité c'est plus l'infini. normalement غادي نكتبو هنايا plus infini ياك ونقولو car la limite de x au carré moins 2x plus 7 égale plus l'infini. ندوزو لا ليميت الثانية. alors في لا ليميت الثانية لاحظوا عندي ln de cette fonction هذه هي اللي كتلعب الدور ديال e de x يعني خصني نحسب لا ليميت ديالها lorsque x tend vers 1 plus. alors اش غادي نقولو هنا؟ دونك إلا حسبنا لا ليميت
de x plus 1 divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Donc il faut faire attention. On a l'équilibre d'ordre ديال u. L'équilibre d'ordre ديال i de x هنا هو x plus 1 à x moins 1. La limite, normalement, il est demandé quand x tend vers 1 plus. Donc, غادي نشوف شحال غتخرج لي هاد la limite. Il a عوض directement شحال غتعطيني. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 divisé par 0 plus, لأن x tend vers 1 كتعني x كبر من 1 وهذه كتعني بلي x moins 1 positif يعني غتكون هنا 2 sur 0 plus اللي هي plus infini. دونك اشنو خرج ليا هذيك الفونكسيون اللي لداخل خرجت ليا تاني plus l'infini. دونك la limite غادا تكون تاني plus l'infini. Alors, donc هنا غادي نقولوا la limite c'est plus l'infini car voilà la justification. ندوزو تاني لهاد الفونكسيون اللي عندي هنا. دونك شكون الفونكسيون اللي لداخل هي هذه اللي كتلعب الدور ديال u de x. D'accord. Alors on a la limite de 2x divisé par x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Normalement c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x carré, fonction rationnelle. On prend le monombre de pli au degré divisé par le monombre de pli au degré. Donc c'est la limite quand x tend vers plus infini de 2 sur x. Mais ici, normalement, c'est 0. Est-ce que c'est 0 plus ou bien 0 moins? 0 plus. 0 plus, لأن x tend vers plus infini, يعني x positif ou 2 positif, donc c'est 0 plus. Alors, شنو خرج ليا دابا à l'intérieur ديال لوك خرجت ليا 0 plus. Donc la limite, ça تكون moins l'infini. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc شنو غادي نكتب هنا moins l'infini car voilà la justification. Maintenant, on va passer à la quatrième limite. Alors, dans cette limite, on va calculer la fonction qui est à l'intérieur de log, la limite de x plus 1 divisé par x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, cette fonction, comment calculer la limite de cette fonction? Oui? Allez-y. On peut factoriser par x. Mais quel est le type de cette fonction? C'est une fonction? Rationnel. Donc, on prend le monombre de pli au degré divisé par le monombre de pli au degré. C'est 1 sur x égale 1. Oui. Voilà, égal 1. Donc, شنو لقيت دابا à l'intérieur ديال سميتو لقيت ما لقيتش 0 بلس ما لقيتش بلس انفيني لقيت ان نومبر اللي هو الفا ايكال 1. دونك لا ليميت اش غادا تكون؟ دونك لا ليميت غادا تكون هي ln de 1. فوالا مي ln de 1 هي 0. وهنا غتقولوا لا جيستيفيكاسيون كار. انا بديت بلا جيستيفيكاسيون عاد حسبت الليميت نتوما غتكونوا عارفين شنو غدير. Maintenant on passe à la cinquième limite. غادي نشوفوا ثاني الفونكسيون اللي داخل. La limite de x divisé par 2 moins x quand x tend vers 2 moins. Donc normalement si on remplace directement ça donne 2 divisé par 0. Mais le signe de 2 moins x quand x tend vers 2 moins, il est comment? Quel est le signe de? Il faut faire attention, x est strictement inférieur à 2. Normalement x tend vers 2 par valeur inférieure ou égale à 2. Strictement inférieur à 2. Donc 2 moins x, il est comment? Voilà, 2 moins x, il est positif. Donc ici, on va mettre plus. Donc ça donne plus infini. Alors, la fonction qui est à l'intérieur de logarithme, j'ai trouvé que c'est plus l'infini. Donc le résultat, c'est plus l'infini. Donc on va écrire quoi ici? Plus l'infini, car voilà la justification. Monsieur, question. Oui? Monsieur, 2 moins 2, il y a 0.
Oui. بلس درنا 0 بلس حيت كيفاش دابا x طون غنشوف نورمالمون شنو خصنا نديرو. دابا هنايا عندنا نورمالمون عندنا بغينا نشوفو لو سين ديال عندنا x sur 2 moins x. On cherche à calculer cette limite ياك lorsque x tend vers 2 moins. Normalement هذه إلا عوضنا غتعطينا 2 sur 0. Donc خصنا نعرفو le signe ديال dénominateur. Donc x 2 moins x et s'annule en 2. Donc le signe contraire avant 2 et moins غتكون plus on a moins. Donc هو جاي ال 2 من اليسار يعني من هنا. يعني هذه هي لو سين اللي خصنا نحطو فوق هذه هي لو سين اللي خصنا نحطو فوق 0. يعني اش مسيو اه مسيو بغيت نعرفك نسولك صد مسيو الليميت الا كانت عندنا حسبنا ليميت دو اف دو اكس وخرجت لنا 0 بلس دونك الليميت ديال ال ديال هذاك الفونكسيون خاص تكون هي موان لانفيني. Voilà ce que j'ai écrit ici. إذا خرجت لك la fonction اللي à l'intérieur ديال log خرجت لك 0 plus le résultat c'est moins l'infini. ياك هادشي اللي قلنا. وإلا خرجت موان لانفيني هي 0 بلس. ما يمكنش تكون moins l'infini. Attention. ما يمكنش تخرج لك limite d'une fonction à l'intérieur de log وتخرج لك moins l'infini. Sinon غتكوني غالطة فشي حاجة ما يمكنش تخرج moins l'infini. إلا ما غتخرج 0 plus ولا un nombre quelconque ولا plus l'infini. ما يمكنش تخرج moins l'infini. صافي؟ إلا خرجت لك موان انفيني ولا ان نومبر نيجاتيف عرفتي راسك راك غلطتي في شي بلاصة خاصك تعاودي تقادي شغلك. صافي نكملو. مفهوم ياك هادشي اللي قلت. دابا إلا دزت لهادي إلا دزت لا ديرنيير ليميت دابا ما بقاتش عندي دوك الحالات اللي كتكون فيهم شي حاجة على الانتيريور ديال اللوغ. دابا هنا ردو معايا البال دونك يمكن ليا ندير ان شونجمون دو فاريابل هنايا. دونك نوضع باغ اكزومبل تي هي ln de x. دونك إلا كان x كيمشي لبلوس لانفيني يعني اللوغ دو x فين غيمشي؟ اتونسيون إلا كان داكشي اللي وسط من اللوغ هو بلوس لانفيني رجعو معايا هنا. إلا كان داكشي اللي وسط من اللوغ اللي هو x في هاد لو كا كيمشي لبلوس لانفيني فين غادا تمشي؟ اللوغ دو x هي غتمشي لبلوس لانفيني. يعني غتولي عندي هنا شحال؟ يعني تي غيمشي لبلوس لانفيني. دونك تي غيمشي لبلوس لانفيني. دونك هادشي اصلا راه حنا عندنا ليميت اوزيال. دونك قلنا في الغابيل في الاول ان الليميت ديال لوغ دو اكس كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني. دونك هادي غتولي عندنا هي تي او كاري موان 3 تي بلوس 2 divisé par 2t au carré plus t. Donc شنو هو l'avantage ديال هاد لو changement de variable هو حولني une fonction qui n'est pas rationnelle vers une fonction qui est rationnelle. Donc نقدر ناخد دابا le monome de plus haut degré divisé par le monome de plus haut degré اللي هي t au carré divisé par 2t au carré. Donc après simplification on trouve 1 demi. Ça marche? Maintenant on va passer à la septième limite. Alors la limite de x moins log de x, je remplace tout simplement cette quantité, elle va tendre vers 0. Et ici, la limite de log de x, elle tend vers quoi? Vu que ce qui est à l'intérieur de log, c'est x. Ce qui est à l'intérieur de log, elle tend vers 0 plus. Donc log de x, elle va tendre vers moins l'infini. ما تنساوش هاد الشيما اللي عندنا هنا. إلا كان داكشي اللي داخل لوغ اللي هو x في هاد لو كا ديالنا غيمشي 0 plus. Donc log de x, elle va tendre vers moins l'infini. D'accord? Donc finalement, on trouve quoi? Directement, on trouve moins l'infini ici, car la limite de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est 0, et la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1 moins l'infini. Les limites usuelles, عارفاكم راه خصكم تكونوا حافظينهم. دابا هذه راه ليميت usuelle. Oui.
مكتوب تنفيني عندنا قبل من الان دو اكس عندنا موان. Ah oui, 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 vous avez raison. Donc, هنا غتكون plus l'infini. C'est bien, très bien. Alors, on passe maintenant à la huitième limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. Alors, cette quantité, elle tend vers quoi? X, elle tend vers plus l'infini. Ln de x, quand x tend vers plus l'infini, il va tendre vers plus l'infini. Donc, plus l'infini moins l'infini est une forme indéterminée. D'accord? Donc, ما تنساوش. نرجعوا لي ليميت usuel. دونك غادي نحاول نمسح هادشي اللي كنا كنهضروا عليه. دونك بالنسبه لي ليميت usuel راه خصهم يتحفظوا. كاينين دي ليميت اللي عندنا عند زيرو، عند زيرو بلس بلي بريسيديمون كاينين جوج. كاينه لا ليميت de ln de x quand x tend vers 0 plus هادي شحال تعطينا؟ هي موان انفيني. وكاينين ليميت ديال x ln de x x ln de x quand x tend vers 0 plus حتى هادي كتعطي 0. دونك بلا ما نديرو داك n هنايا بور لو مومون. وعندنا تاني عند بيس انفيني تاني كاينين، غنكتب لكم غير لي ليميت لي تري امبورطون. quand x tend vers plus l'infini de ln de x هادي غتكون plus l'infini. هادو راه خصهم يتحفظوا، ما كاينش limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. وكاين ليميت وحده اخرى اللي عند واحد. كاينه واحد الليميت اللي عند واحد، نديروها هنا. شكون هي الليميت ديال ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1. هذه كتساوي واحد، وراه هي نفسها لا ليميت كما قلنا ليميت quand x tend vers 0. alors دونك هذه اللي عند 0 غتزاد مع هادو، مع الليميت عند 0. دونك كاينه واحده اخرى ثاني هنا ليميت de ln de 1 plus x divisé par x quand x tend vers 0 ماشي بلس هاد المره 0 لان هاد الفونكسيون ديفيني sur moins 1 plus l'infini. هادي هي هادو هو الليميت ايزيال خصهم يتحفظوا. دونك عندنا هنايا مثلا هنا واخا تكون عندي هاد لا ليميت، واخا تكون عندي هنا 2 ولا 3 ولا 4 en général en anti naturel n كتبقى لا ليميت هي 0. لا ميم شوز هنا واخا يكون عندي 2 3 4 5 اكسيتيرا ان انتي ناتوريل كيلكونك كتبقى 0. صافي. دونك غادي نرجعوا هادو خصهم يتحفظوا هاد لي ليميت usuel. alors نرجع هنا فاش alors il faut faire attention الا استعملت هادي ça marche pas عند 0 نفكر في هادي، نفكر نخدم هادي. الا استعملت هادي عند بيس لانفيني وعطاتني فورم انديتيرميني نفكر نخدم بهادي، ولكن بور لو مومون فكروا فيها بلا ان. الا كانت ان راه ما كاينش مشكل. alors on passe هنا الا عودنا هنا عطاتنا قلنا فورم انديتيرميني. alors quoi faire؟ دونك خدمت بالليميت ديال ln de x عند بيس لانفيني et ça marche pas. خدمت بهادي وما عطاتنيش. دونك شنو غادي ندير؟ غندوز نفكر نستعمل هادي. وإلا بغيت نستعمل هذيك لا ليميت لاحظوا معايا هنا كيخصني نفاكتوريزي ب x pour pouvoir utiliser هاد la limite de log de x sur x. donc quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ln de x sur x. alors maintenant après cette factorisation le x il va tendre vers plus l'infini, log de x sur x elle va tendre vers 0 en utilisant cette limite usuelle. D'accord? Donc, finalement, après عندي 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. On va tenir la justification, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0 est
la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors maintenant, on va passer à la 9e limite. Alors, il faut faire attention, cette fonction ressemble à une fonction usuelle. Mais cette fonction usuelle, elle est en 1. Chiffre plus l'infini, elle est 1. Donc, donc ما غاديش نخدموا بهذيك الليميت usuelle لأنها في 1. Alors, إلا خدمت باللوغ دو x limite ديالها quand x tend vers plus l'infini غتعطيني plus l'infini. Donc, هذه x moins 1 plus l'infini. Donc, أنا استعملت limite ديال log de x, mais ça marche pas. Donc, خصني نخدم بالlog de x sur x. كيف ما قلت لكم هنا, إلا استعملتوا هاد الليميت وما عطاتكمش cette forme indéterminée, il faut penser à utiliser cette limite. Donc, إلا بغينا نخدموا بهاديك limite, خصنا نبينوها. Donc, on va factoriser quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est ln de x fois sur x. On va factoriser ici par x fois 1 sur... Ici, on a factorisé par x, il reste 1 moins 1 sur x. Alors, cette quantité qui est là, il va tendre vers 0. Et cette quantité, elle va tendre vers 0. Donc, on va trouver quoi, finalement? 0 fois 1 sur 0, 1 moins 0. Donc, 0 fois 1, ça fait 0. Car la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est égal à 0. Ce sont deux limites usuelles qu'il faut citer. Alors maintenant, on va passer... Alors ici, il y a la limite une seule fois. Alors la limite de x carré moins ln de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Alors, il faut utiliser quoi ici? Donc, on va factoriser par x carré. Alors, puisque si on remplace directement, ça donne plus l'infini moins l'infini, une forme indéterminée. Alors, il faut faire attention. La fonction qui est à l'intérieur a pour limite plus l'infini. Avec le logarithme, c'est toujours tend vers plus l'infini. X carré, c'est plus l'infini moins l'infini, ça fait forme indéterminée. Donc, on va factoriser par x carré. Donc, ça donne x carré. Ici, il reste 1 moins ln de x plus 2 divisé par x carré. D'accord? Mais, ici, je vais encore une fois x carré, c'est 1 moins ln de x plus 2 divisé par x plus 2 fois x plus 2 sur x carré. Alors, pourquoi j'ai divisé par x2 et multiplié par x2? Car la limite suivante, la limite qui est là, donc normalement, si vous avez la limite de ln d'une fonction divisée par u de x, quand x tend vers n'importe quoi ici. Alors, cette limite, c'est la même chose ici, c'est 0, à condition que le u de x, à condition que la limite de u de x, quand x tend vers a, est égal à plus l'infini. Il faut ici, il faut qu'il y ait la même fonction, i de x, i de x. Mais il faut que u de x tend vers plus l'infini quand x tend vers a, ici. Alors, ici, regardez, ici la fonction i de x, x plus 2, x plus 2. Mais quand x tend vers plus l'infini, x plus 2 tend aussi vers plus l'infini. Donc cette quantité, il va tendre vers 0. Donc cette quantité, il va tendre vers 0. Ici, vous avez plus l'infini. Ici, on a une fonction rationnelle. Elle va tendre vers quoi? X sur x carré, elle va tendre aussi vers 0. Maintenant, on va donner les justifications. Ça, c'est plus l'infini. 1, 0, 0. Donc, c'est plus l'infini.
Justification, car la limite de x carré, c'est évidemment juste infini. La limite de ln de x plus 2 divisé par x plus 2 quand x tend vers plus l'infini, on peut utiliser un petit changement de variable t égale x plus 2. C'est la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t sur t. Normalement, quand x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini aussi. Et ça, c'est une limite usuelle, c'est 0. Et la limite de x plus 2 divisé par x carré en plus infini, c'est la limite de x sur x carré en plus infini. C'est la limite de 1 sur x en plus infini. C'est égal à 0. Voilà, ça c'est 0, ça c'est 0, donc plus l'infini ici. Alors, on a fini l'exercice 1, on passe maintenant à l'exercice 2. Alors, les choses vont se compliquer un petit peu. Alors, ici, la limite de x, ln de x. Alors, il faut faire attention pour la limite suivante, la limite qui est là. Alors, si vous avez ici, à la place de x, vous avez une fonction i de x. Ici, une fonction, la même fonction à la place de x. Si on cherche à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien 1 ou bien n'importe quoi. Alors, quelle est la condition pour que cette limite soit aussi égale à 0? Alors, regardez, x tend vers 0 plus. Pour que cette limite soit encore 0, il faut que u de x, la limite de u de x quand x tend vers a, soit égale à 0 plus. Il faut qu'elle soit tend vers 0 plus. Alors maintenant, on va passer. Alors, on va utiliser ici quoi? Ça, c'est la limite de quoi? En fait, il existe plusieurs méthodes. Donc ça, c'est x, c'est quoi? C'est racine de x au carré. ln de racine de x. Et si on pose t égale racine de x, donc cette limite, il devient, quand x tend vers 0, t tend vers 0 aussi. 0 plus. C'est 0 plus. Alors, c'est t au carré ln de t. Et bien sûr, ici, on va appliquer cette limite avec n égale 2. D'accord? Elle tend vers 0. Donc ici, cette limite vaut 0. D'accord? On peut répondre à cette question autrement. Vous connaissez que ln de racine de a, c'est n demi. Normalement, c'est ln de a à la puissance n demi. C'est n demi fois ln de a. D'accord? Alors, donc, on peut écrire ici, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de n demi fois x ln de x. Et on tombe directement sur cette limite sans le carré qui est là. Alors, cette limite, elle tend vers 0. Cette quantité, elle tend vers 0. Donc, finalement, ceci tend vers 0, car il faut citer la limite usuelle. Alors, maintenant, on va passer à deuxième limite. Alors, ici, on va utiliser quoi? Alors, on va utiliser la limite qui a été écrite ici, la limite de ln de 1 plus x divisé par x quand x tend vers 0 égale 1. Alors, il faut faire attention. On peut remplacer x ici. Si vous avez x tend vers un certain a de ln de 1 plus u de x
divisé par i de x. Donc, إمتى غتكون هذه الثانية هي 1 إلا كانت la limite de i de x quand x tend vers 0 quand x tend vers a تكون هي 0. دونك هذيك ما كيبانش لكم واقيلا هادشي. إذا كانت عندي هنا الليميت ديال ln de 1 plus i de x divisé par i de x quand x tend vers a. دونك هذه غتساوي واحد. خاصكم غير حاجة وحدة تردوا ليها البال، هي أن هاد i de x هذه خاصها تمشي لزيرو. هاد i de x اللي عندي هنا خاصها تكون نفسها هي اللي كاينة هنا، وخاصها تمشي لزيرو lorsque x tend vers a. داكوغ، هادشي اللي خاصكم تردوا منو البال. نرجعو الوغ هنا شكون اللي غادي يلعب الدور ديال i de x؟ الوغ واش مازال كتسمعوني لا؟ Oui, monsieur, كنسمعوك. داكوغ صافي. D'accord, ça va. الوغ دوك راح نتعطاني زوم واحد الميساج يقطع. دوك الا قطع نعاود نصيفط لكم ليا تاني باش نكملو هاد ليكزارسيس. دونك هي ليميت quand x tend vers 0 de ln2 نتابعو معايا هنا 1 plus 3x. Je vais multiplier ici par 3 ici fois 3. Alors هاد لا كونتيتي اللي عندي هنا quand x tend vers 0 كتمشي ل 0. دونك يعني هادي كلها غادا تمشي لواحد. هي 1 fois 3 دونك هي 3. إلا ما بغيتوش ديرو ليها هكا نقدرو نديرو بتيت شونجمون دو فاريابل. اشنو غادي نقولو؟ Ça c'est la limite lorsque x tend vers 0 وغادي نوضعو t égale 3x. Alors ça c'est quoi? C'est ln de 1 plus t و t هنا t غتمشي لزيرو. إلا كان x هو 0 t هي 0. وهنا شنو عندنا x normalement x égale quoi؟ هي t sur 3. Donc غتولي عندنا هي limite quand t tend vers 0 de 3 fois ln de 1 plus t divisé par t. كنعرفوا بلي هاد limite هي 1 donc c'est 3 fois 1 هي 3. Alors on continue. Alors هنا في هاد la limite il faut faire attention. غادي نهضرو على واحد النوع ديال لي ليميت اللي خصكم تردو منهم البال. الوغ دابا حنا قلنا انتبهوا معايا هنا قلنا لا ليميت ديال x ln de x quand x tend vers 0 plus هادي قلنا عليها راها 0. دونك قلنا الا كان هنا 2 ولا 3 ولا شي حاجه بحال هكا ما كاين مشكل. هنا 2 3 4 n كيلكونك ما كاين مشكل. ولكن ان فوا يكون هنايا شي عدد هنا n فوق اللوغ، يعني الا كان فوق اللوغ يعني راه على كل شيء. يعني الا كان شي 2 ولا 3 هنايا ولا شي حاجه دونك هذه حتى هي كتكون زيرو، ولكن ما غاديش ناخذوها كوم فونكسيون ايجيال. سي ا ديمونطري. وي وي هادي يمكن بغا يهضر تقطع لي الصوت مي سي با غاف. الوغ لاحظوا معايا شنو كنديرو هنا. اون بوز واحد شونجمون دو فاريابل. هذاك شونجمون دو فاريابل اللي كنوضعوه كنحاولوا نقادو لهذا الاس ديالو بحال هذا. كنوضعو اكس ايكال تي على بيسونس ان. يعني بحال الا كنوضعو تي هي غاسين دوغدغ ان دو اكس. هذا ولا هذا سا ريفيان او ميم. الوغ كومون مونطري ان هاد لا ليميت هي زيرو؟ لاحظوا معايا مزيان. هي الليميت
quand t tend vers 0, il est qu'un x qui est 0, racine de 0, là il y a 0. Donc t est 0 plus. Donc هنا x, normalement, il y a t à la puissance n. هاد x هادي. وهنا عندنا ln de quoi? ln de x اللي هي t à la puissance n aussi. Le tout à la puissance n. Donc غادي نلاحظوا هنايا هاد n هادي باردون شويه لتحت. دونك قلنا هنا هي ln de x اللي هي t à la puissance n عاد هاد n اللي كاينه هنا اللي على الأس كامل. دونك غنحاول هاد n وهادو نشركهم غتولي عندي شحال؟ هي ليميت quand t tend vers 0 plus de t, ln de t à la puissance n, le tout à la puissance n. D'accord. وهاد n اللي كاين هنا t à la puissance n, هاد n كتهبط غتولي هنايا n عدد n fois t. Donc هنا هاد la quantité هادي راه c'est une limite usuelle, elle tend vers 0. Donc 0 multiplié par n c'est 0. Donc à la puissance n c'est 0. Donc هنا إذا كان عندكم par exemple هنا 3 غادي نتوضعوا t x égale t à la puissance 3, c'est-à-dire racine troisième هنا غتولي هنا t à la puissance 3 هنا déjà c'est 3 هنا 3 غنشركوا هادو بجوج غتولي هادي 3. دونك هنا كان t à la puissance 3 3 غتهبط غتولي 3 هنايا صافي. دونك هادي هي 0. دونك النتيجة هي 0. لو ميم شونجمون كنستعملوه إلا كانت عندي الليميت ديال ln de t à la puissance n divisé par ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. دابا إلا كانت n هنا ماشي هنا n هنا راه 0 هادي راه ليميت يوزيال كاينة في الكور، ولكن إلا كانت n هنا راه حتى هي 0 ولكن أديمونطري. كنوضعو تاني اش؟ كنوضعو t هو x à la puissance كنوضعو باردون x هو t à la puissance n. كتولي عندنا هادي شحال هي ليميت quand x tend vers plus l'infini de ln de t à la puissance n. هاد n اللي كاينه فوق اللوغ نقدر ندير لها بحال هكا ديفيزي بار x اللي وضعناه t à la puissance n ونعاودو نشركو هادشي في أس واحد. هنا t باردون غادي نستعمل غير t. دونك سي لا ليميت quand t tend vers plus l'infini. هاد n اللي كاينه هنا الفوق غتهبط غتبقى n ln de t وهاد n مع هادي غنشركهم في أس واحد. دونك غتولي عندي هادي على puissance n وهنا هادي c'est une limite usuelle ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini c'est 0. دونك النتيجة هي 0. هادو راه خصكم تعقلوا عليهم بحال هكا باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاهم، راه كيكونوا بزاف في ليكزامان في لي دي اس صافي حتى تعاودوا تنقلوهم. Donc on va appliquer ceci à la limite 3. Dans la limite 3, on va écrire quoi? Alors ici, vous avez ici 2. Donc on va poser quoi? On va poser x égale t à la puissance 2. Donc غتولي عندنا هي limite quand t tend vers 0 plus de x اللي هي t au carré fois ln de x ولكن x هو t au carré mais le carré اللي كاين هنا شاد على هذا كامل. إذن غتبقى عندنا شحال هي limite quand t tend vers 0 plus de t fois ln de t au carré le tout au carré. يعني هادي وهادي شكلهم في أس واحد. هاد دو اللي كاينه هنا نقدرو نهبطوها. داكوغ هاد دو هادي نحيدوها من هنا ونحطوها هنايا. دونك ليميت ديال t ln de t هي 0. دونك غنكتب هنا 0 car limite de t ln de t
en 0 plus, c'est 0. La même chose هنايا غادي نوضعو تاني le même changement de variable x égale t au carré غتولي عندي هي limite quand t tend vers 0 plus de ln de t au carré le tout au carré divisé par t au carré. عندنا x هو t au carré. هادشي غيولي عندي هو limite quand t tend vers 0 plus pardon هادي راه ماشي عند بلس لانفيني عند 0. دونك خصنا نعرفو كيفاش نتعاملو معاه ماشي دونك الاخرى اللي قلت لكم راه عند بلس لانفيني ماشي عند 0. تتكون بلس لانفيني عاد ندير هذاك الشونجمون. دونك هنا هادي سو كالكول ديريكتومون ياك لان هادي هي ليميت كون x tend vers 0 plus de 1 sur x multiplié par ln de x au carré. Alors 1 sur 0 plus, il y a plus l'infini. Donc cette quantité, elle tend vers plus l'infini. ln de x, elle tend vers moins l'infini. Avec le carré, ça tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Car la limite de 1 sur x, 0 plus, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de x... Monsieur, Oui, monsieur, changement de variable qui doit faire juste من x تكون x tend vers plus l'infini. كنديروها في 0 في هذه. هذه كنديروها ملي كتكون في 0 ولكن هذه كنديروها ملي كتكون في بليس لانفيني. صافي الا رجعتي داكشي اللي ذكرتكم به الا رجعتي داك الغابي اللي ذكرتكم به راه غتلقاي هادشي اللي كدرت صافي. D'accord. الوغ نمشيو لا ليميت نيميرو 5. دونك هنا غادي نرومبلاسيو ديريكتومون. حنا عارفين ان هذه ليميت يوزيال دونك هي 1 سور 0 ولكن واش 0 بلس ولا 0 موان. حنا بالنسبه لينا اكس بوزيتيف لان اكس طون فيغ 0 بلس ولكن ln دو اكس ردوا البال واحد القضيه ما تنساوهاش باللي راه اكس كتكون ما بين 0 و 1 كيفاش دايره اللوغ دو اكس. ln دو اكس راها نيجاتيف ما بين 0 و 1 و بوزيتيف من 1 حتى بلس لانفيني. حنا كيهمنا الا كان اكس طون فيغ 0 بلس هنا حدا 0 بلس دونك لو سين كيفاش دايره هنا موان. اذا اللوغ دو اكس نيجاتيف اذا هذا البرودوي كله غادي يكون نيجاتيف. دونك النتيجه هي موان لانفيني. دونك حنا ما غنكتبوش هادشي درت اونتر غيومي هكا غادي نكتبوها بحال هكا كار لا ليميت دو x ln de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini. Pardon ماشي moins l'infini قلنا سي 0 وزيدو حداها موان. دونك هادي نورمالمون سو ليميت يوزيال كنقولو 0 ولكن الا احتاجيتو تعرفوا لو سين ديال هادي ديرو 0 موان. Alors maintenant نشوفوا الليميت ديال x sur ln de x. حنا اش كنعرفوا؟ كنعرفوا بلي x sur ln de x هي اصلا l'inverse ديال ln de x sur x. وحنا عارفين بلي هاد لا كونتيتي هادي elle tend vers quoi؟ elle tend vers 0. علاش؟ لان سي ليميت يوزيال ولكن بغينا نعرفوا واش 0 بلس ولا 0 موان. دابا بالنسبه لنا x tend vers plus l'infini راه بوزيتيف. log de x au voisinage de plus l'infini هو الجدول ديالها il est positif. هنا عندنا positif au voisinage de plus l'infini يعني هاد لا كونتيتي positive donc c'est plus l'infini car la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0 ولا احتاجيتو للسين ديرو 0 plus. صافي. alors ندوزو la limite numéro 7. alors هنا الا حسبنا ديريكتومون عن بليس لانفيني غنلقاو فورم انديتيرميني هنا وفورم انديتيرميني. دونك هنا غنلقاو بليس لانفيني وهنا فورم انديتيرميني. دونك فورم انديتيرميني اشنو غادي نديرو؟ غنحاولو نعملو باكس. دونك الا عملنا باكس غتبقى عندنا هي 1 بلس ln دو اكس سور اكس ولتحت غتبقى عندنا x facteur de 1 moins ln de x sur x. Donc finalement, après simplification, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x sur x divisé par 1 moins ln de x sur x. Alors finalement, ça donne 1 car la limite de ln de x sur x, c'est une limite usuelle en plus l'infini, c'est 0.
مي هنا ردوا البال، هنا راه نفس لا ليميت ولكن عند 0 بلس. الوغ إلا حسبنا الفوق هنا، إلا درنا هنا حسبنا عطينا موان لانفيني، وهنا عطينا 0 وهنا بلس انفيني، دونك بلس موان لانفيني على بلس انفيني فورم انديتيرميني. الوغ شنو غنديرو في هاد لو كا؟ غنحاولو نعملو باللوغ دو إكس. دونك إلا عملنا باللوغ دو إكس غتبقى عندنا هنا ln دو إكس فاكتور دو x sur ln de x plus 1 divisé par ln de x sur 1, pardon, sur, oui, sur x divisé par ln de x moins 1. غنختزلو بهادي، غتبقى عندنا هي limite quand x tend vers 0 plus de x divisé par ln de x plus 1 divisé par x sur ln de x moins 1. غادي نبينو ان هادي 0، دونك كتبقى عندنا 1 sur moins 1 هي moins 1 car la limite de x sur ln de x، لان شنو تعطينا هادي لا رومبلاسينا ديريكتومون، دونك الفوق غتعطينا 0 والتحت log de x عند 0 plus هي moins l'infini. Un nombre divisé par moins l'infini ça donne 0 directement. alors غنشوفو هنا، لاحظوا واحد القضيه بالنسبه لهاد لا ليميت. دونك الى هاد لا كونتيتي elle tend vers quoi quand x tend vers 0 plus. Ah bon, ça marche pas. ماشي عطينا بلس انفيني، دونك ماشي كون مشات لزيرو، كون هاد لا كونتيتي هادي 1 sur x مشات ليا لزيرو، غادي نفكر نستعمل ديك ln دو 1 بلس x على x. ولكن مادام هاد اللي هنا ما مشاتش هي زيرو هادي، دونك راه ما نفكرش فيها دابا. دونك شنو غندير؟ غنحاول جيست نخدم بلي بروبريتي الجبريك ديال فونكسيون لوغاريتم. دونك هادي هي x فوا ln دو، هنا غنوحد المقامات تولي x بلس 1 على x. حنا عارفين بلي ln دو a sur b هي ln دو x بلس 1 ياك موان ln دو x. ونحاول كاع ننشرها ديريكتومون. غتكون عندنا شحال؟ هي x ln دو x بلس 1 موان x ln دو x ياك. الوغ هنا إلا عوضنا هنا ما كاينش مشكل، لأن هادي غتعطيني ln دو 0 بلس 1 هي ln دو 1 هي 0 وهادي 0، دونك هاد لا كونتيتي il va tendre vers 0. وهنا عندي une quantité qui va tendre vers 0 aussi، لأن ليميت usuelle، دونك النتيجة هي 0 كار. ونذكروا هاد جوج ديال لي ليميت. غادي نشوفوا دابا هادي. دابا هنا لاحظوا أن هاد الفونكسيون هادي اللي عندي هنا elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. دونك نقدر نفكر نستعمل هاديك لا ليميت ديال ln ديال 1 plus grand x sur grand x quand grand x tend vers 0. هادي هي 1. داكوغ، ملي تخرج لك شي حاجه log دو 1 plus 0 فكر في هادي. الوغ ندوزو كيفاش غنخدموها. دونك هادي نقدروا نكتبوها بحال هكا، هي ليميت de ln de 1 plus moins 3 sur x divisé par moins 3 sur x. ولكن هنا نورمالمون شنو زدنا هادي، دونك خصنا نضربو في المقلوب ديالها. هنا ديجا عندنا واحد x هنا، il suffit de multiplier par moins 3. هاد x اللي كاين لتحت اصلا غيطلع هنا، راه هو هاد اللي كان، وهنا هاد moins 3 تمشي مع moins 3 بحال شي حاجه ما درناهاش. هادشي quand x tend vers plus l'infini. دونك فينالمون فين غتمشي هادي كامله؟ غتمشي لواحد، لأن وهادي فوا موان 3 غتعطيني هي موان 3 car la limite de ln de 1 plus moins 3 sur x
divisé par moins 3 sur x هي 1. ولا نقدروا نديروا واحد المسألة من الأول كاع نديروا ان شونجمون دو فاريابل ونهنيو راسنا. دونك نديروا من هنا نوضعوا مثلا grand x ولا t هي moins 3 sur x. داكوغ غتولي عندنا هنا هي الليميت. إلا كان x غيمشي بليس لانفيني moins 3 sur plus l'infini à 0 يعني t غيمشي à 0. هنا غتولي عندنا x أصلا هي moins 3 sur t. وهذه غتولي هي ln de 1 plus t. Donc directement غتولي عندي هي limite quand t tend vers 0 ديال moins 3 fois ln de 1 plus t divisé par t. وهذه أصلا limite usuelle هي 1 donc moins 3 fois 1 هي moins 3. دونك نمشيو لا ديرنيير لا باقيين 3 حتى 4. نمشيو نشوفو هاد الاخرى. هنا اشنو غادي نديرو؟ عندنا ليميت عند 0 هنا غتعطينا بلس لانفيني وهنا 0. دونك هنا 1 sur 0 بلس هي بلس لانفيني بلس 0 هي بلس لانفيني. دونك سي اون فورم انديتيرميني. دونك غنستعملو نفس الخدمه اللي درنا قبيلات. هي الليميت ديال x ديال ln de x carré plus 1 divisé par x quand x tend vers 0 plus. Donc هي شحال؟ هي limite ديال x fois ln de x carré plus 1 moins x ln de x quand x tend vers 0 plus. Donc la quantité elle va tendre vers 0. Il suffit de remplacer x par 0, ne pose aucun problème. Ou c'est une limite usuelle qui tend vers 0. Donc finalement, il y a 0. Ou maintenant, je تكتبوا car la limite ديالها دي 0, la limite ديالها دي 0, la limite ديالها دي 0. نمشيو نشوفوا دابا لا ليميت 2 يعني تعاود ترقيم من جديد حتى 10. الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ دونك x tend vers 1 plus. دونك هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو ان بتيت شونجمون دو فاريابل ثاني باش نرجعو 0. هي x moins 1. Alors, غتولي عندنا هي limite quand t tend vers 0 plus x moins 1 وضعناه هي t ln de x carré moins 1. donc غنجيبو لهذا لهنا غتولي عندنا هي t carré ياك x carré x هو t plus 1 donc t plus 1 au carré moins 1. donc غتولي هي limite quand t tend vers 0 plus de t au carré ln de. donc إلا نشرنا هذه غنلقاو t au carré plus de t plus 1 moins 1 يعني t au carré plus de t c'est-à-dire t plus 2 هادشي اللي غنلقاو. donc إلا درنا donc les propriétés ديال log يعني ln de a fois b هي ln de a plus ln de b إذا كان a و b positif. donc هنا غتولي عندي t au carré fois ln de t quand t tend vers 0 plus alors غادي نخدم ln de t plus ln de t plus 2. donc هنا غتكون عندي t au carré fois ln de t plus 2. alors quand t tend vers 0 هادي غنعوضها ب 0 هي log de 2 fois 0. donc cette quantité elle tend vers 0 aucun problème. ولكن هادي راه t ln de t عندي 2 فوق t ماشي فوق اللوغ. donc directement حتى هي limite usuelle elle tend vers 0. donc finalement la limite c'est 0. نشوفوا الاخرى. هنا غتردوا معايا البال في هادي. donc x tend vers 0 plus. donc هنا ما يمكنلياش ندير ليميت quand x tend vers 0 plus. حضروا مزيان ما يمكنليش نعمل ب x فاكتور دو x moins 1. حضروا من هذا الخطأ هذا x tend vers 0 moins. ما يمكنلياش ندير هكا. هي ln de x plus ln de x moins 1. علاش؟ لأن x نيجاتيف. رد البال x نيجاتيف ما يمكنلياش نفرقو بحال هكا. مي فيغ اتونسيون إلا كان عندي جوج الأعداد نيجاتيف مثلا a و b نيجاتيف a نيجاتيف b ستريكتومون نيجاتيف واش ما يمكنليش نهضر على اللوغ ديال a فوا b؟ يمكن. علاش؟ لأن لو برودوي ستريكتومون بوزيتيف ولكن ما عنديش الحق نفرقهم. ما عنديش الحق ندير ln de a plus ln de b. إلا بغيت نديرها غادي نديرها avec un moins.
هنايا باش هذا يولي بوزيتيف وهذا يولي بوزيتيف. ردوا البال فاش كيكونوا بي او بي نيجاتيف. اذا غنرجعوا هنا اش غنديروا اوليو باش غنديكومبوزيوها بهذيك الطريقه اللي درت. اش غادي ندير؟ غنحيد هادو وغادي ندير هنا فاكتور دو ln دو موان اكس بلوس لوبوزي ديال هذا هو ln دو 1 موان اكس. دابا هادو راه بوزيتيف ما كاينش مشكل. من بعد غتولي عندي هي ليميت quand t tend vers 0 moins de moins x, انا زدت واحد الموا هنا ln de moins x plus x ln de 1 moins x. alors علاش درت انا x هنا؟ علاش درت غير x؟ ما درتش شونجمون دو فاريابل. alors لاحظوا معايا هنا عندي moins x fois ln de moins x. دابا لافونتاج ديال هاد moins x هو ان x tend vers 0 moins x غيمشي ل 0 بلس. يعني هاد لا ليميت هادي il va tendre vers 0 وهادي عندي 0 fois ln de 1 هي 0. دونك هاد لا كونتيتي هاد لا ليميت هادي غتمشي ليا ديريكتومون ل 0 وهاد الاخرى هاد موان x ln de moins x الا بغيتو تعرفوا علاش غتمشي ل 0 موان x ln de moins x limite ديالها quand x tend vers 0 moins غادي ندير un petit changement de variable t égale moins x. إذا هي limite quand t tend vers 0 plus maintenant لأنه إلا كان x négatif moins x غيولي positif. donc de t ln de t هذه هذه limite usuelle هي 0. نرجعو فين كنا. قلنا هذيك غتمشي ل 0 ياك وهذه حتى هي غتمشي ل 0. alors la dernière limite هي alors شحال هي la dernière limite هي x moins ln de x au carré plus 1. إلا شفنا la fonction اللي لداخل غادا تعطينا بلس لانفيني. donc ln de plus l'infini هي بلس لانفيني وهذه الليميت ديالها بلس لانفيني بلس لانفيني. donc forme indéterminée. اش غادي نحاولوا نديرو؟ لاحظوا هنا غنعملو x كاري داخل اللوغ هي الليميت quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x carré. ردوا البال فاش كنبغي نفرق خاص داكشي يكون بوزيتيف. هنا اوغوزمون عندنا x غادي بلس l'infini x carré بوزيتيف و 1 plus 1 sur x بوزيتيف. دونك عطينا هي الليميت quand x tend vers plus l'infini de quoi? de x moins ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x. D'accord? Voilà la décomposition اللي درنا. دابا غادي نكمل لكم السبوره لان ما بقاش عندنا فين غنكملو. دونك غادي ندوز اشنو درنا اخر حاجه كتبنا هذيك لا ليميت ديال x moins ln de x carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini لقيناها هي pardon après cette décomposition قلنا هذه غتمشي ل 0 هذه بلس l'infini هذه 0 وهذه اصلا سكي à l'intérieur de log غيعطيني واحد دونك log دو واحد هي 0 دونك فينالمون شحال غنلقى 1 fois plus l'infini هي plus l'infini. وما تنساوش ديروا كار la limite de x en plus l'infini c'est plus l'infini, limite de ln de x sur x en plus l'infini c'est plus l'infini et la limite de ce qui est à l'intérieur de log 1 sur x